نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ التماس سے دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعات من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقا وتمتعہ فیہا طویلا یا کشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المومنین بحق اہیک الحسین یا صاحب العصر والزمان ادرکنا ولا تہلکنا بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد صلوات صلی اللہ۔ اپنی اپنی عبادات دی قبولیت واسطے کوشش کرو، پھر بھی باواز بلند تر صلوات پڑھو۔ اللہم صلی اللہ۔ جس لسو قدت نال بانی مجلس ذکر پاک دا اہتمام فرمایا، انہاں دی سعی و محنت دی قبولیت واسطے مل کے صلوات پڑھو۔ اللہم صلی اللہ۔ اپنے اپنے مرحومین نو شامل فرما کے بالخصوص بانی فرش آزاد جتنے مرحومین اس جہان تو چلے گئے انہاں نو شامل فرما کے ایک صلوات انہاں دے بلندی درجات واسطے پڑھو۔ اللہم صلی اللہ۔ ماشاءاللہ جتنے بھی ہو کافی تعداد ہی بیٹھے ہو، ایک صلوات امام زمانہ دی آمد و سلامتی واسطے بلند پڑھو جی۔ اللہم صلی اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات صلی اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدۃ النساء العالمین، مل کے صلوات صلی اللہ۔ دعا ہے چودہ حالی کاللہ تو اس بارگاہ ٹھور آیا قبول اور منظور فرماوے، جتنے قدم قدم ٹور آئے ہو وارث زمان امام توانو کسے دا محتاج نہ کرے۔ مالک اللہ جو ٹھور آئے نے جو حاجات لے کے آئے نے اپنی عزت علی بارگاہ قبول اور منظور فرما۔ مالک اللہ جتنے ٹور آئے نے اگر کوئی بے اولاد ہے حیاتی علی وارث عطا فرما۔ مالک اللہ جو بیمار نے شفاء کاملہ عطا فرما۔ بانی مجلس بھائی مظہر عباس دے عزت بخت رزق وچ مزید اضافہ فرما۔ اے ذکر انہاں دیاں نسلاں تک قائم و دائم رہوے۔ مالک اللہ جو سکھ دے نے موت تو پہلے اپنے گھر دا حج کربلا مولا دی زیارت نصیب فرما۔ مالک اللہ امام زمانہ دا ظہور فرما۔ دیگر تمام دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات۔ اللہم۔ اجازت ہے جی چاند منٹ میں ذکر محمد والے محمد کر لواں جی۔ چھویں بادشاہ ممبر تے ہن، بندہ مسجد دے وچ داخل ہویا، توجہ میرے والے پاسے جی۔ چھویں بادشاہ ممبر تے بیٹھے ہن، ایک بندہ مسجد دے وچ داخل ہویا، اس سامنے کھڑ کے اللہ دی حجت نو سلام کیتا۔ جنہیں سطر تے لطف لے آئے گا اس بندے دے نال میں ود دہرا دینا ہن سارے دی توجہ ہو گئی۔ چھویں بادشاہ ممبر تے ہن، بندہ مسجد دے وچ داخل ہویا، ممبر دے سامنے کھڑ کے اس اپنے امام نو سلام کیتا۔ بادشاہ میں جواب دیتا،
ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਪਿਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹਿਬ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੀਆ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਲੁਤਫ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾ ਜੋ ਸਾਏਂ ਵੀ ਆਖਣ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ ਭਾਈ। ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਜਿਸ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਾਮ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਹੈ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਤਵੱਜੋ ਭਾਈ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਦਿਨ ਭਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਉਜਰਤ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿਰਮ ਦਿਨਾਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਿਆਨੇ ਮਰੇਂਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਤਵੱਜੋ ਭਾਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਉਜਰਤ ਵੀ ਦੇਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਿਆਨੇ ਮਰੇਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੰਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਤਵੱਜੋ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੰਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਧ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਠੀਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਐਸਾ 70 ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣੇ ਤੇ ਦਾਦ ਦਵੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਆਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਠੀਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ 6ਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਿੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਚੁੰਮ ਕੇ ਪਿਆਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਮੇਰਾ ਮੁਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੀਆ, ਮੈਂ ਸਾਦਿਕ ਸੱਚੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਦਾ, ਉਸ ਪੂਰੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਸਿਰਫ ਹੈ ਹੀ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਓਏ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਦਿਕ ਸੱਚੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਦਾ, ਉਸ ਪੂਰੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਸਿਰਫ ਹੈ ਹੀ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਉਹ ਗਲਤ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਸਾਦਿਕ ਨੇ, ਸਾਦਿਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਾਓ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਆਵਾਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਜੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ? ਯਕੀਨਨ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਤੀਜਾ ਦੇਸਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵੀ ਦੁਆ ਫਰਮੇ ਸੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਕਿਸ ਤੇ ਹੁੰਦੇ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖ ਦੇਂਦੇ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਆਵਾਂ ਮਿਲ के यार जितने हो मेरे वास्ते काफ़ी हो, बोलने वाले इतने भी होवन तो काफ़ी होंगे। मैं सदके आवां। बादशाह फरमाया अल्लाह दे फजल दियां ढेर सारियां निशानियां, जड़ी सब तो वड्डी निशानी है। मैं आख्या ना तुस सारे फजल वाले बैठे। बादशाह फरमाया जड़ी सब तो वड्डी निशानी है अल्लाह जिस बंदे उत्ते अपना फजल करना होवे उहदे दिल विच मेरे दादे हुसैन इब्न अली दी, बोलो तो सही, मुहब्बत रख देंदे। या गल करके वो बंदा टुरन लगे, टुरदियाँ इमाम उदे मोंडे ते हाथ रखे। बादशाह फरमाया अजा गल मुकम्मल नहीं हुई, तैं पूछे ना जो अल्लाह दा फजल होंदा क्या है। हुण अगली सतर सुन बाबा जी, तवज्जो मेरे आले पासे करो। उस फरमाया बादशाह हुक्म करो। बादशाह फरमाया तैं पूछे फजल किस दे होंदे, मैं गल अगली पे दसदा। उस फरमाया बादशाह दसो। बादशाह देख के आदे ने तैनू मैं पहले दसिया जिदे ते अल्लाह दा फजल होवे उहदे दिल विच हुसैन दी मुहब्बत रख देंदे। हुण जिदे दिल विच जितनी सिख होई उदा बाबा जी हाँ ठार वैसी। बादशाह फरमा रहे ने अल्लाह जिस उत्ते अपना फजल करना होवे उहदे दिल विच मेरे दादे हुसैन दी मुहब्बत रख देंदे। बादशाह फरमा रहे ने अल्लाह जिस बंदे नू हैरो हदायत हैरो आफियत अता करनी होवे उहदे दिल विच मेरे दादे दी जियारत दा शौक पैदा कर देंदे। जेड़े सिकदे ने वो ते बोले, दूसरे बंदे नहीं बोले। मैं बिस्मिल्लाह कर। बादशाह फरमाया अल्लाह जिस बंदे नू हैरो हदायत अता करनी होवे उस दे दिल दे विच मेरे दादे दी जियारत दा शौक पैदा कर देंदे। लो जी गल शुरू हो गई। मेरा दिल चाहता है जो मैं एक सत्तर हुण इमाम दी जियारत दे पढ़ देवां।
جڑے سکھتے ہیں مالک انہوں نے ایسے سال کربلا مولا دی زیارت نصیب فرماوے اللہ آمین۔ چھویں بادشاہ فرما رہے ہیں نمک نہ روٹی کھا لینا، میرے دادے حسین ابن علی دی زیارت ترک نہ کرنا۔ بادشاہ فرما رہے ہیں تو مانگ کے پن کے ارادہ کر نیت کر جو میں امام دی زیارت تے جانے، سبب پیدا نہ کراں تو میں حسین کیوں، جڑے بسم اللہ کریں جڑے بولے۔ بادشاہ فرمایا تو مانگ، حج تے جانا ہوئے چاند شرائط نے، بسم اللہ جی مولا دی عظیم عزادار میرے سامنے، میں ہون بیکھیا جی وسدے رہو آباد ہو شاد رہو۔ بادشاہ فرما رہے ہیں تو مانگ پن میرے دادے حسین دی زیارت تے وانج، منن والا وچوں اٹھیا، اس آکھیا بادشاہ میرے کول صبح دا ہے شام دا کوئی نہیں، شام دا ہے صبح دا کوئی نہیں، میں کیویں جاواں زیارت تے؟ بادشاہ فرمایا تو مانگ، مانگ کے جل کربلا میرے دادے حسین ابن علی دی زیارت تے چل، وانج کے اتھے زری دے وچ ہاتھ پا کے آکھے پیو علی اکبر دا میرے کولے صبح دا ہا تے شام دا کوئی نہیں، شام دا ہا تے صبح دا کوئی نہیں۔ بادشاہ میں کی آکساں؟ بادشاہ فرما رہے ہیں تو آکھے میرے کولے صبح دا ہا شام دا کوئی نہیں، شام دا ہا تے صبح دا کوئی نہیں۔ بادشاہ میں مانگ کے آیا، اس آکھیا بادشاہ تے وقت ہو سی گیا، لو جی کتنی داد ہے کتنی دعائیں میں نہیں جاندا۔ بادشاہ فرمایا وقت ہو سی ایا جس نانے دا نہیں رکھیا تیرا بھی لہا دے سی۔ میں بسم اللہ کروں، میں مل کے جی میں بسم اللہ کروں۔ واہ 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 واہ، اے جوش ہے جی، واہ واہ، بسم اللہ جی آؤ سیدہ۔ واہ واہ مل گئے حیدری یا لو جی سیدہ تشریف فرما ہوگے، میرے حصے دی اتنی ڈیوٹی ہے جو بابا جی دے آمن تک میں پڑھنے، مالک انہاں دا سایہ ساڑھے تے آباد و شاد رکھے۔ ارمان اسے گل دے جنہ دیاں زیارات دے اتنے ثواب ہن لوگاں انہاں دیاں نوہاں تے دیاں نو بڑا مارے۔ میں بسم اللہ کرا، ماتمی عزادار سارے گھروں رومن والے آئے نے، حسین دی شہادت دے دن شروع نے، جس بابے دے بعد پیو دے ممبر دے سامنے کھڑ کے آکھیا لوگو میں سچی ہوں۔ میں بسم اللہ کراں، میرے تو سامنے میرے تو پہلے قبلہ روحانی صاحب نے سیدہ دا ایک دکھ پڑے، میرا دل چاہتا ہے جو میں اس بی بی دی شہادت دا وین کراں جس کربلا تو بعد جین ویلے تائیں جندی رہی، نہ چھاں تے بیٹھی نہ ٹھنڈا پانی پیتا، جڑے سمجھے نے انہاں دی ہائے نکل گئی ہے۔ دعا منگداراں نہ اس علاقے والا شالا کسے ماں دا جولی والا پتر نہ مرے، اے ہائے نہیں تواڈی آمین ہے۔ بابا عمران شان جی بہوں اوکھی نبدی اس ماں دی جس دا جولی والا دنیا تو ٹور جاوے، کربلا تو لے کے کوفہ، کوفہ تو لے کے شام، اے بن دے نے 1650 میل۔ اس علاقے والے جے ہائے کر سکو تو پہلی 70 مصائب دی پیا پڑھدا، انہاں 1650 میلان دے وچ ہر مزدور چھاں تے بیٹھی ہے، اس ٹھنڈا پانی بھی پیتا ہے۔ ہائے کر سکو واحد علی اصغر دی ماں ہے، نہ ٹھنڈا پانی پیتا نہ چھاں تے بیٹھی۔ میں صدقے ہوا، میں بسم اللہ کرا، ماں حسین دی تواڈے ترازی ہوئے، پردے چ بیٹھیاں ماواں بہناں تواڈے حصے دی 170 میں مصائب دی پڑھنا تواڈی مکان زیادہ آوے۔ بالخصوص جڑے بے اولاد نے مالک پاک بی بی دی شہادت دے صدقے انہاں نو حیاتی والے وارث عطا فرما۔ جناب مختار دی شاہی آئیے دیکھ کے آدھے نے ایک دن مالک اشتر دے بیٹے نے نام ابراہیم ہے، آدھے نے ابراہیم اساں جو تختاں دے بیٹھے ہیں شاہیاں ودے کریں دے ہیں، تو ذرا جا دے صحیح مدینے تے حبر تے لے کے آ کیویں پہ نبدی ہے میرے امام سجاد دی۔ میں صدقے ہوا جنہاں نو سمجھ آئیے انہاں دی ہائے نکلیے، بڑی روحانیت تعلیم آئیلہ سے اللہ بانیان دی توفیقات جزافہ فرماوے۔ رومن والے ماتمی عزادار بیٹھے نے، جناب ابراہیم آئے مدینے 3 دن قیام کیتا، قیام تو بعد وعد آئے دربار دے وچ، جناب مختار تخت تے بیٹھے ہیں،
ਇਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਾਬ ਇਬਰਾਹੀਮ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਏ, ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਆਦੇ ਨੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਹੋ ਆਏ ਹੋ ਮਦੀਨਿਓਂ? ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਕੇ ਪਿਆਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੀ ਨਿਭਦੀ ਏ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਸੱਜਾਦ ਦੀ? اس ویلے ڈھا مار کے آدھے نے مختار جے امام دی حالت سننی وا تحت لیا جنہ ہائے کی تھی یہ ماں حسین دی دوڑے تے راضی ہوئے. ضروری نہیں بندہ جو زیادہ پڑھے تو وہ ہائے 70 آوے بندے دے. ممبر دی قسم یہ گل کرنی ہے. دیکھ کے آدھے نے ابراہیم منو حال سنا میرے امام دی کیویں پی نبھدی ہے. جناب ابراہیم مختار والے پاسے ویکھ کے پہ آدھے نے میں 3 دن قیام کیتے جدہ 3 دنوں تو بعد شجرات الوداع جتے امام اپنے مہمانوں الوداع کر دیان. ادھے میں جدہ ٹرن لگا امام میرے نال ٹر دے پیان. ادھے میں انج پیچھے مڑ کے ویکھے تے امام رو رہے ہیں. میں ہاتھ بان کے آکھیا میں کہ بادشاہ روندے کیوں کوئی حکم ہے؟ اس ویلے ڈھا مار کے آدھیان ابراہیم حکم ہوندے نے وس دے آندے. ہو میں صدقے آواں بھائی ماں حسین دی تواڈیاں کوکا قبول کرے. دیکھ کے آدھے نے ابراہیم آدھے نے میں جدہ ٹرن لگیا نا میں کہا بادشاہ کوئی حکم ہے؟ تے فرمایا نے حکم ہوندے نے وس دیاں دے. ابراہیم ایک التجا ہے. میں کہا بادشاہ حکم کرو. فرمایا نے ابراہیم میری طرفوں میرے چاچے مختار نو ونج آکھیں ہون اصغر دی ماں اجاں تک نہ ٹھنڈا پانی پیندی ہے نہ چھاں تے باندھی ہے. جویں ہو سکدا ہی ہرمل دا سار بیج. ممبر دی قسم اے مٹی تے جان گئے تے دیکھ کے آدھا جس رنگ وچ بھی ہو سکدا ہے اس ہرمل نو گرفتار کر کے میری بارگاہ چلاؤ. ایک کمینہ گرفتار ہو گیا. بڑی جلدی دے نال میں ایک وین کرنا چاہتا. اس دے ہتھاں دے وچ رسیاں تاس دی وجہ تو اس دے زبان باہر نکلی ہوئی ہے. جناب مختار دے سامنے لایا گیا. جناب مختار ایدے والے پاسے ویکھے. ایک کمینہ ویکھیا دے مختار اج منو یقین ہے تو منو مارنے تے میں مریونے. ایک گال دا جواب تے دے. جناب مختار آدھے نے پوچھ کمینیا کے پوچھنا چاہتا ہے. دیکھ کے آدھے تو کلمہ کس دا پڑھ دیں؟ جناب مختار آدھے نے میں محمد نبی دا کلمہ پڑھ دا جیڑے ماتمی دا دار بیٹھے نگلی 70 دے توڑی ہائے بلند ہوئے. دیکھ کے آدھے ایا گال دا سجید نبی دا تو کلمہ پڑھ دیں. ادھی شریعت کی آدھی ہے کسے نو پہلے قتل کرنا ہوئے اس نو پانی دے وی دے. ممبر دی قسم ہے جناب مختار اس دے منہ تے تماچا مارے تے دیکھ کے آدھے نے او کمینیا تنو آج شریعت یاد آئیے. ادھن شریعت نہیں یاد آئی جدہ حسین آدھائی لوگو میرا 6 ماہ دا لالے ہی کا گھٹ پانی دا دیو. میں صدقے ہوا بڑی روحانی تعلیم ایلس. میں صدقے ہوا بھائی. دیکھ کے آدھے نے او کمینیا کس رنگ وچ لٹی ہے یلی دیاں نوہاں تے دیاں نو جس دا 32 سال دا عباس ماریا نے ادھی ماں بھی بیٹھی ہے چھاں تے. سیدان دے گھر دا سونا پتر ہائی علی اکبر تساں برچھی ماری ماں بیٹھی ہے چھاں تے. دیکھ کے آدھے نے رنڈے پہ دا سہارا لے گے قاسم دی ماں بیٹھی ہے چھاں تے. رو کے آدھے نے علی بادشاہ دی دیدے برا بھی مارے گئے نسل بھی موک گئی وقت بھی میری سین بیٹھے نے چھاں تے. جناب مختار رو کے آدھے نے کمینیا کس رنگ وچ مارے آئی؟ علی دی نو اصغر دی ماں نہ ٹھنڈا پانی پیندی ہے نہ چھاں تے باندھی ہے. روان آلے ہو اس دی چیخ نکل گئی تے دیکھ کے پیادہ ہیں مختار ساجد سا اصغر دی ماں اجا زندہ ہے. آدھے میں تیر او مارے آئی جڑا بج دیں گوڑیاں نو ماری دا ہائی. میں صدقے ہوں بھائی ہک وین کرن لگا. میں بڑی سونی مکان ہو گئی. ہرمل دا سار لے کے جناب مختار مدینے آئے. اس علاقے والے جناب مختار دکل اباب کی تھی. اندرو سید و ساجدین پتر باکر دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے ایک ہاتھ وچ آسا لے کے امام آگے دروازہ کھولیا. اس علاقے والے جدہ امام نے سامنے دیکھے نا جناب مختار تے جناب مختار دی نگاہ پئیے امام تے. دیکھ کے پیادہ ضعیف ذرا اندر تے جا تے میرا پیغام دے میرے امام سجاد نو دروازے تے نوکر مختار آیا نے. ممبر دی قسم جے ہائے کر سکو اس ویلے امام رو کے پیادے نے چاچا میں نو سجان میں ہی سجاد ہاں. چاچا تواڈے تے گلے کوئی نہیں منو سکی وین سگرا نہیں سجاتا. او میں صدقے ہوا ماں حسین دی تیری کو کا قبول کرے. یا گل پہ کر دے ہن. دیکھ کے پیادے نے چاچا کیویں آئے ہو؟ فرمایا تواڈا حکم ملیا ہے نا میں نو ابراہیم پیغام دیتا ہے میں ہرمل دا سر لے کے آیا. دیکھ کے آدھے نے
चाचा अज कोई शह मंगो तो मैं सजा देवां। चाचा जन्नत की रसीद लिख देवां। फरमाया जन्नत नहीं लवन आया। हाय करके रोवन वाले देख के प्यादे ने, चाचा लंबे सफ़र करके आए हो, आबे कौसर पिवावां। फरमाया अज मैं आबे कौसर भी नहीं पीवन वाले। मिंबर की कसम डा मार के आदे ने, चाचा कोई शह मंगो तो मैं सजा देवां। चाचा मैं सिकदा जो हुसैन दे पुत्र मेरे को कोई मंगे तो मैं देवां। उस वेले जनाबे मुख्तार इमाम वाले पासे वेख के प्यादे ने, बादशाह जिंदगी च मैं हिको सवाल करने, ना अज तो पहले मैं तुहाडे ते सवाल कीते, ना इस तो बाद मैं करसा। बादशाह जो मंगागा वो दियोगे। बादशाह फरमाया तू मंग, साढ़े दर तू कोई हाल ही नहीं वहदा। देख के आदा बादशाह जे दे सकते हो अज वंज मां असगर दी नूं आखो छां ते आवे ठंडा पानी भी पीवे। ओ मैं सदके आवां भाई, जिन्हें हाय की है मैं सदके आवां। यह गल करनी है इस इलाके वाले इमाम मिट्टी ते जान गए ते रो रो के प्यादे ने, चाचा शह बड़ी डाडी मंगी आ। चाचा कनीद नहीं हो मेरी माँ है। चाचा मैं तुहाडे नाल वादा करदा, माँ दी वांज मिन्नत करदा, मैं सजाद दी जिवें नहीं भी मैं नबेसा। इस इलाके वाले टुरदे टुरदे मेरे इमाम उत्थे आए ने जिथे असगर दी माँ दुप ते बैठे हैं। रोवन वाले मातमी का दारा दुपां ते बह बह के असगर ते मासूमां नूं रो रो के मेरी सैन दी बिनाई कमज़ोर हो गई। जदां सैयद साजिदीन दे कदमां दी आहट मेरी सैन नूं महसूस होई है। इवें मत्थे ते हथ रख के मेरी सैन गौर नाल वेख के प्यादे ने, कौन हो? अम्मा मैं सजाद हाँ। मिंबर दी कसम है 70 वास्ते मैं मेहनत कर आया। रो के प्यादे ने, कौन हो? अम्मा मैं सजाद हाँ। रो के प्यादे ने, मां मरवंजी छां ते टुर जा, धुप बड़ी डाडी आ। ओ मां मरवंजी तू शाम दा डाडा बीमार है। अम्मा मैं ज़्यादा देर रुकना नहीं। मातमी दा दारो हुण मैं तुहाडी इंतज़ार मुकावां हिक वैन करा। अम्मा मैं ज़्यादा देर रुकना नहीं। अम्मा मैं सवाली बन के आया। अम्मा एक लहजे वास्ते मनु अज सजाद ना समझो। अम्मा इवें समझो अज असगर सवाली बन आया है। इस इलाके वाले 70 ते तुहाडी हाय बुलंद होवे। जदा असगर दा नाम आया मेरी सैन रो के आदे ने, सजाद जिकियां गल्लां ना कर, इन्हां 40 घरां दे विच निगाह मार, साडा कोई तेरे बगैर है? मां मरवंजी साडा अकबर भी तू, साडा अब्बास भी तू, साडा कासम भी तू। ओ मैं सदके आवां भाई, बड़ी सोहनी हाय कीती ने। मिंबर दी कसम है इह गल पे कर देन दे के आदे ने, अम्मा अज मैं मिन्नत करदा, एक दफ़ा छां ते जुलो, ठंडा पानी भी पीवो। अम्मा दसन आया दरवाजे ते हुण चाचा मुख्तार आए। अम्मा चाचा हाली ते नहीं आया। अम्मा चाचा हुरमल दा सर चा के आया। मातमी दा दारो है 70 ते जेड़े पर्दे च बैठियां मावां भैणां दियां तुहाडियां हाय बुलंद होवे। फरमाया के गिन के आया है? अम्मा चाचा हाली नहीं आया, हुरमल दा सर लैके आया है। चीख मार के प्यादे ने, सजाद लग हुरमल मारे जान, केड़ा मेरे असगर वल नहीं। ओ मैं सदके आवां, मां हुसैन दी तुहाडियां कोका कबूल करे। यह गल पे कर देन, अम्मा अज मैं सवाली बन के आया। रो के प्यादे ने, हाय ओ मेरी किस्मत। अम्मा किस्मत दा वैन क्यों किता ने? फरमाया सजाद किवें किस्मत दा वैन ना मैं करा, मैं 2 शाहियां दी बादशाहां दी मैं नूं हाँ। फरमाया मैं अमरा उल कैस कुंदी दी मैं धी हाँ, कायनात दे अमीर दी मैं नूं हाँ, ते मुकद्दर दे नाल मैं इस घर दे विच आई। सजाद किस्मत दा तां वैन कीता है जदा मैं इस घर दे विच आई, मैं सिकदी आई हुसैन दे पुत्र मेरे तो मंगण ते मैं देवां। सजाद किस्मत दा तां वैन कीता है, 10 मुहर्रम तेरे वीर पानी मंगया, पानी कोई नहीं। मां मरवंजी तू भी उदण सवाली बना है जदा मेरे बहुत डल गए। और मैं सदके आवां, मैं बिस्मिल्लाह करा। जदा वस नहीं लगा सैयद साजिदीन दा, इस इलाके वाले टुरदे टुरदे सैयद साजिदीन उस मकाम ते आए ने जिथे अली बादशाह दी छां ते बैठे हैं। सामने खड़ के प्यादे ने, फूफी अम्मा मेरा सलाम। मेरी सैन आलिया मिट्टी तू सारे चा के पुत्र वाले पासे वेख के प्यादे ने, जख्मी पुत्र मेरा भी सलाम। अम्मा अज मेरे नाल सफारिश बन के आओ। अम्मा दरवाजे ते चाचा मुख्तार आए। अम्मा हुरमल दा सर लैके आए। अम्मा मैं आख्या चाचे नूं कोई शै मंगो, तो मनु आख्या ने अज असगर दी मां नूं दुबत उठावो। यह गल पे कर देन देख के आदे ने, अम्मा अज मेरे नाल सफारिश बनाओ। अम्मा मैं चाचे नूं हाल ही नहीं मोड़ना। अम्मा असगर दी मां नूं दुबत उठावना जरूर है। इस इलाके वाले मेरी सैना टुरना शुरू किया। उत्थे आए ने जिथे अली बादशाह दी नौ दुबते बैठे हैं। सामने आके अली बादशाह दी बह गए तो देख के प्यादे ने, बरजाई मेरा सलाम।
علی دی میرا بھی سلام یا گل سنو میں وین کراں دیکھ کے آدھے نے برجائی دی پیکے ویڑے آوے دیاں نو پیکے ویڑے کس تے مان ہوندہ ہے فرمایا والدین تے مان ہوندے سین رو کے آدھے نے اللہ نہ کرے کسے دی دے والدین نہ ہون پیکے ویڑے دیاں نو ود کس تے مان ہوندہ ہے فرمایا ود بیراواں تے مان ہوندہ ہے روان والے ماتمی دا داراؤں میری سین رو کے پہ آدھے نے برجائی اللہ نہ کرے کسے بھین دے بیرا نہ ہون پیکے ویڑے ود کس تے مان ہوندہ ہے فرمایا ود برجائیاں تے مان ہوندے نے ممبر دی قسم ہائے نکل ویسی توڑی ستر تے چیخ مار کے علی بادشاہ دی پہ آدھے نے اصغر دی ماں بابا اوہ ہائی جیڑا 19 رمضان شہید ہو گیا بیرا میرے کربلا مارے گئے نسل میری مک گئی آج پیکے ویڑے دے وچ میں دھی بن کے آئیاں تے میں منت کر دیاں آج چھاں تے جول نالے ٹھنڈا پانی بھی پی اس علاقے والے یہ گل کرنی ہے میری سین نے اشارہ کیتا اس علاقے والے بسم اللہ پڑھ کے سید ساجدین مانو سجے بازو تو سہارا دیتا ہائے کر کے روان والے کبے بازو تو علی دی سہارا دیتا اصغر دی ماں ٹورنا شروع کیتا اجا چاند قدم چائے انمو آسمان والے پاسے بھر گیا ہے اچھا وین کر کے آدھے نے میرا اللہ آج آلیہ دا ہاتھ چھڑاواں حیا نراندہ چھانت جاواں وعدہ وفا نراندہ میرے اللہ اصغر دے قتل دواز دے معصومہ دے زخمی کنا دواز دے میرے سا جمگا اور رونا لے دعا نہیں مکی سا مکن لگ گئے نے سجادہ دن پھوپی اماں کنو چھانت لے ویسو پھوپی اماں اصغر دی ماں مار گئی ہے اس علاقے علیہ گل کرنی ہے یا لیا سین اصغر دی ماں نو مٹیاں دے سمائے میری سین دے لب پہ ہل دیان سید ساجدین نے کان لائے اس ویلے آواز آئیے میری قبر بناویں